2 hours or ilang agos, ni-improve na siya to 4 to 6 hours per day. Atong areas nga lagyo or tungoy sa atong distribution system, ni-report na sila nga doon na sila supply. Tungod sa kapintulo ka semana nga sunod-sunod nga pag-uwan nga nasinati dinhi sa Subo, ni saka ang tubig dinhi sa Buhisan Dam, gikan sa 10,000 very good. Ngadto sa 28,000 cubic meters. Yay! Usa sa nakamatikod ini ang tiglipyo sa dam nga si Harvey. Very good. Good news niya, bro. Ang tubig sa siyudad, increase na pasok. Oops. Akan bisan Oops. sa pagtaas sa water level sa dam Oops. sa panormal na supply sa tubig sa MCW. Yay! Sa mga konsumidor nga magdaginog sa tubig, ilabi na nga padayon gihapon na sinati ang buwaw. Donna Navarez, ABS-CBN News. Nadakpan sa kapulisan ng